Next, 7 years old. 7 years old, Code Pink. Code Pink, 50 pesos. Terno, Ma'am Char. Yours na. Interno lang gusto nyo sa dami kong pinlegs. Next, 7, 8, 9. Code Green Polka. 7, 8, 9, 10. Green Polka, may tali sa likod. Pink, Ma'am Jeanette Garado. Ay, ganda na to. Yours na. Stripes. Ay, ate. Ma'am Roxanne, Loxin, yours na po. Ma'am Bridget. Layered dress to, ha? O, yours na, Ma'am Bridget. Nalano. Yung blue ayaw nyo. Bakit naman? Next, ito ang cute nito, mga mommy. 7 to 10 years old. Very social na baby. 7 to 10, code social, 50 pesos. Next, this one pang church, 7, 8, code yellow. Code yellow, 7, 8. Next, jumper, 7. Code jumper, 7. Next, 10 years old, code dilaw. Wala, libre na. Libre mine, libre mine. So, siya, Ma'am Chorito. Yours na, Ma'am Chorito. Jennings. Jumper, Ma'am Charlene. Helena Laglag. Yours na po. Blue, Mama Marites Pereira. Yours na po. Dilaw. Ito ba yung dilaw? Ito ba yung dilaw, Ma'am ano? Ma'am Cleofe? Libre, Ma'am Chorito. Yours na po. Ma'am Cleofe, alin ba yung dilaw dito? Dalawa kasi to. Nakalimutan ko. Which one po? Light yellow or yellow? Alin ba dito? Ulit, mga mami. Eto, 7, 8 years old. Good? 7, 8. Tas to, good? 8 to 10. Eto yun, Ma'am Cleofe, yung 8 to 10. Nalito na ako. Makaan. Ma'am Jenny, ito yung sa'yo, Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, Inesentes, ito ba? Yun ni Mama Ino, kayo yung sa'yo. Nalito na ako eh.
Ma'am Cleofe, okay na po. Ma'am Jenny, pa-confirm ako kung eto yun Pag hindi, si Mar Buban. Si Ma'am Mar. Eto. Okay po. Okay. Anong gusto niyo mga mami? Dress or blouse po? Yung dresses ko naka-sale, 50 pesos. Yung blouses ko din naman karamihan 50.